जिंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहिम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम है आप सबको सलाम। आप सबको बड़ी बरकत है। खुदा हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाए। खुदा उनकी तमाम नेमतें बरकतें और फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों हमेशा की तरह खुदा यीशु मसीहा हमारे साथ रहे। और आज गैर जुबान का हिस्सा तीसरा हम पढ़ने को है, सीखने को है, समझने को है खुदा रूह कुदुस के मुताबिक। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा तो खुदावंद खुदाए रूह कुदुस आपको खुद आकर सिखाए ताकि कोई हाजित ना रह जाए कमी की। तो खुदावंद हमेशा हमें सिखाता है और सिखाता रहेगा। तो दोस्तों मरकजी आयत कोई भी नहीं थी इस गैर जुबान के अंदर जो हम सीखते जा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम था बिद्दात का और मेन प्रॉब्लम था जो तफरीके इस वक्त बाइबल मुकद्दस के बाहर जो डिनोमिनेशंस हैं उन्होंने मसीहत के अंदर बनाए हुए हैं, उनको एक्सपोज करते करते आज हम पहुंच चुके हैं गैर जुबान पर और उसके तीसरा हिस्सा पर। दोस्तों आइए मेरे साथ अब निकालिएगा मरकजी आयत पूरी बाइबल मुकद्दस की है। इस बार चेंज होगी आयतें मुकद्दस यिर्मयाह नबी की मुआरफत लिखा गया खुदा का पाक सहीफा उसका 7वां बाब और उसकी तीसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है। रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अपनी रविशें और अपने अमाल दुरुस्त करो तो मैं तुमको इस मकान में बसाऊंगा। झूठी बातों पर भरोसा ना करो और यूं ना कहते जाओ कि ये है खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल, खुदावंद की हैकल। 5 आयत में लिखा है क्योंकि अगर तुम अपनी रविशें और अपने अमाल सरासर दुरुस्त करो। दोस्तों कलाम मुकद्दस में खुदा की इस आयत में लिखा है कि आप अपने अमाल को दुरुस्त कीजिए। और अगर हम टू दी पॉइंट बात करें अपने टॉपिक के मुताबिक तो टॉपिक चल रहा था गैर जुबान से पहले बिद्दात का। अब गैर जुबान का जब इस्तेमाल हम करते हैं तो वो भी बिद्दात के जुमरे में आता है क्योंकि खुदा ने हमें गैर जुबान कुछ सिखाई है और हम कुछ बोले जा रहे हैं। तो खुदावंद यिर्मयाह के सहीफे में कहता है ये मत कहो कि हैकल है। हैकल में कौन था? हैकल में याहवे खुदा था। वो कहते हैं ये मत करो कि खुदा का घर है, खुदा की हैकल है, सब सलामती है, सलामती है, सलामती। वो कहते हैं सलामती कोई नहीं, अपनी रविशें ठीक कीजिए, तफसीरे खुदाबंदी को सही तरह पेश कीजिए। अपनी अकल से खुदा के कलाम को मत पेश करें, जो खुदा के कलाम में लिखा है उसी के मुताबिक खुदा के कलाम को क्या करें? पेश करें। तो दोस्तों आगे आप देखते हैं नए अहदनामा में से मुकद्दस पौलुस रसूल की मुआरफत लिखा गया तीमुथियुस के नाम पर खुदा का पाक सहीफा। पहला तीमुथियुस उसका 4वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है। गौर से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम, इनकी तालीम, शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगिश्ता हो जाएंगे। दोस्तों खुदावंद ये भी फरमाता है कि आने वाले वक्तों में उठाई तो बाइबल मुकद्दस होगी लेकिन तालीम कौन सी होगी? गुमराह करने वाली और रूहों को गुमराह करने वाली, और ये टोटली शयातीन की तालीम है। जब आप एक नुक्ता बढ़ाते हैं और एक नुक्ता घटा देते हैं तो दोस्तों ये तालीम फिर इसकी तालीम नहीं रहती बल्कि वो आपकी अपनी तालीम बन जाती है, यानी कि शयातीन की तालीम बन जाती है। वहां से आखिरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे मुकद्दस तीमुथियुस का ही सहीफा 4वां ही बाब उसका और उसकी आखिरी आयत यानी 16वीं आयत में लिखा है अपनी तालीम की खबरगिरी करो, अपनी तालीम की खबरदारी कर इन बातों पर कायम रह, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी निजात का बायस होगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों आप समझते हैं इस कलाम को कि खुदावंद फरमा रहा है पुराने और नए अहदनामे में। पुराने अहदनामे में फरमाता है कि जब आपकी रविशें, आपके अमाल दुरुस्त नहीं, वो आप ये मत कहिए कि खुदावंद है, या हैकल है, या खुदावंद सब ठीक करेगा। आप 5 में बाखूबी जान चुके हैं कि जो खुदावंद कहते हैं लेकिन वो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, उनका क्या हाल होगा। तो तीमुथियुस के खत में खुदावंद फरमाता है कैसे बहुतेरे आएंगे जो शयातीन की तालीमात पर अमल करवाएंगे और रूहों को गुमराह करेंगे। और फिर खुदावंद कहता है कि अपनी तालीम की क्या कर? खबर
تعلیم آپ کی درست ہونی چاہیے، ورنہ آپ پکڑ کے انسان کو دوزخ کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ خود تو ڈلے ہوئے ہیں اور ساتھ میں کیا کریں گے، انسان کو بھی ڈال دیں گے۔ اب دوستوں گو کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے غیر زبان۔ اب غیر زبان کے اندر ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ خداوند فرما رہا ہے کہ غیر زبان ایکچولی ہے کیا۔ آپ نے 2 حصوں میں بخوبی سیکھا، ڈیٹیل سے سیکھا، تفصیل سے سیکھا کہ خداوند کیسے فرماتا ہے کہ غیر زبان ہے کیا، اور خداوند کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ غیر زبان غلط کون سی والی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسکوڈ آیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ایک بڑی مسکوڈ آیت کی جاتی ہے جسے غیر زبان کو، جو آپ چرچز میں دیکھتے ہیں، ہم نے مثال کے طور پہ یہ سیکھا تھا، جیسے ربا 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 بولتے ہیں یہ ہیمنلی لینگویج ہے، یہ آسمانی لینگویج ہے، یہ خدا کی دی ہوئی زبان ہے۔ اب جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ خدا کی طرف سے دی گئی زبان ہے، تو دوستو یاد رکھیے گا وہ فرماتے کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کون سا استباق پڑھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، اور پہلے کرنتھیوں 13ویں باب کی وہ پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں لیکن محبت نہ رکھوں تو میں بس گونجتا ہوا گھڑیال یا ڈھنڈھناتی ہوئی چھاچھ ہی ہوں، یعنی کہ ڈھنڈھناتا پیتل اور چھنچھناتی چھاچھ ہوں۔ اب یہاں پر آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، اب وہ اس بات کو کہاں پر لے کر چلے گئے، اس غیر زبان کو جو یہ خود کی اپنی ان کی بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے کی نقل کرتے ہیں، جو اس زمین کی ہے ہی نہیں زبان۔ اب یہ کرتے کیا ہیں، اس زبان کو کہہ دیتے کہ دیکھیں یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں، یہ کیا ہے، فرشتوں کی زبانیں ہیں۔ فرشتوں کی زبانیں کیا ہیں، سچ بولنا اور نہ بولنا۔ فرشتوں نے پیدائش سے لے کے ابھی تک جس سے بھی مخاطب ہوئے ہیں ان کی زبان میں بات کی۔ ویری گڈ۔ اور کوئی فرشتوں کی زبانیں کیا ہیں، یاد رکھیے گا جی، یا خدا سے سن کے اوپر قدوس قدوس کرنا، قدوس کا کرنا۔ کیوں فرشتے گمراہ نہیں کرتے، گمراہ بھی کرتے، گمراہ کرنے والے بھی۔ فرشتہ گان آپ کے گناہ نہیں کرواتے آپ سے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ لوگ استعمال کیسے کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آسمانی فرشتے ہیں خدا کے، ہم ان کی زبانیں بولتے ہیں۔ اب وہ تو مکاشفہ کی کتاب میں دیکھیں تو 2400 گھنٹے قدوس 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 کہتے ہیں۔ کیا یہ کہتے ہیں؟ یہ تو ربا ربا یا اس طرح کی مثال کے طور پہ اور بہت ساری آیات ہیں اور باتیں ہیں جو یہ بولتے ہیں۔ نمبر 1، وہ تو قدوس قدوس کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، وہ خدا کو پاک کہتے ہیں، خدا کی تمجید کرتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں، اپنے تاج جو ہے وہ زمین پر رکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں فرشتوں کو آپ نے خوب فرمایا کہ جو ایز اے میسنجر جو انہیں پیغام خدا سے ملتا تھا وہ بخوبی اسی طرح پیغام اپنے بندوں کو دیتے تھے، خدا کے لوگوں کو دیتے تھے۔ کیا ان کو کبھی ایسی بات سمجھ میں نہ آئی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں خدا کا فرشتہ ہوں اور میں آپ کے لیے خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور آپ کے سامنے میں آ کر کہہ رہا ہوں ربا 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 یا پھر جو بھی زبان بولی جاتی ہے، او بھائی آپ کو تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کیا خدا اوپر سے یہ سکھا رہا ہے؟ نہیں دوستو، جس سے بھی بات کی، چاہے وہ نئے عہد نامے کے سورما ہے چاہے پرانے عہد نامے کے سورما ہے، سب کو اپنی اپنی زبان سمجھ میں آتی تھی۔ انہیں پتا تھا یہ بندہ بول کیا رہا ہے۔ ایون خدا خود جب قوم بنی اسرائیل اور اپنے سورماؤں سے مخاطب ہوتا ہے، انکاؤنٹر کرتا ہے، تو وہ بھی ایسی ہی زبان کا استعمال کرتا ہے کہ جو ان کو سمجھ میں آئے، ناٹ کہ ایسی زبان تو چرچز میں بول کر، عبادت خانوں میں بول کر انہوں نے فرشتوں کی زبان کہہ دیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں ربا 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 ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں غیر زبانیں ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں طرح طرح کی زبانیں ہیں؟ کہاں لکھا ہے کہ فرشتوں کی زبانیں اجنبی زبانیں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو، اس استباق کو غلط استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر زور کیا دیا گیا ہے، آپ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوس کے 13ویں باب میں محبت کا ذکر ہے، پورے کے پورے باب میں محبت کا ذکر ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو گھر پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے
दूसरी आयत में, अगर मेरी नबूवत की नेमत हो और मुझे तमाम भेदों और हर इल्म से वाकिफियत हो, साथ ही मेरा ऐसा ईमान हो कि पहाड़ों को खिसका सकूं, लेकिन मेरा दिल मोहब्बत से खाली हो, तो मैं कुछ भी नहीं। अब खुदा का सूरमा आगे कहता है कि मैं अगर अपना बदन भी चलाने को दे दूं, इतना ईमान हो, और अगर मुझ में मोहब्बत ना हो तो मैं, अब वो बात मोहब्बत की कर रहा है, फिलॉसफी की तरह बात कर रहा है, एक शायराना बात कर रहा है, कुछ मिसालें तमसीलें देके बात कर रहा है। उनको ये तो समझ में आ गया कि फरिश्तों की जुबानें हमारी हैं, लेकिन आगे लिखा है कि वो पहाड़ों को खिसका देंगे। क्या कभी उन्होंने पहाड़ों को खिसकाया? यहां से उनका झूठ ऐसे पकड़ा जाता है। ओ भाई, अपनी मतलब की तुमने आयत ले ली, जिस आयत में मुझे मजा आता है, जिस आयत में मैंने नाचना है, मुझे इंटरेस्ट है नाचने का, टपने का और ऐसे अजीबो गरीब हरकतें करने का, तो मैंने दाऊद की ले ली मिसाल। देखते हैं आप कैसे अपनी एक एक मनपसंद आयत को कोड करके उस पे पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन बना देते हैं, अलग से कलीसिया बना देते हैं। देखिए यहां पर जिक्र है, किसने कहा कि फरिश्तों की जुबान गैर जुबान है? हमें तो पूरी बाइबल में फरिश्तों की जुबान ऐसे लगेगी जैसे अपनी जुबान है, हमें तो समझ में आ रहा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, आगे भी एक और बात कहता है कि मैं चाहे अपने बदन चलाने को क्यों ना दे दूं, लेकिन मुझ में मोहब्बत ना हो तो कोई फायदा नहीं। क्या कभी किसी ने अपना बदन चलाने के लिए दिया? जब नहीं दिया तो ये फरिश्तों की जुबान को कैसे इन्होंने गैर जुबान बोल दिया? सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि मुझे अपना फायदा देखना है। मुझे क्या देखना है दोस्तों? अपना फायदा देखना है। मैंने शैतानियत को फैलाना है। क्या करना है? शैतानियत को फैलाना है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम शयातीन के मेज में और खुदा के मेज में दाखिल नहीं हो सकते। तुम शयातीन के प्याले में और खुदा के प्याले में दाखिल नहीं हो सकते, शिरकत नहीं कर सकते। ये शयातीन का प्याला या मेज क्या है और खुदा का प्याला या मेज क्या है? कलाम से जो भी बाहर होगा वो शयातीन का प्याला है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, बिल्कुल जो जिस जुमरे में बात की गई है कि शयातीन का प्याला और मेज, खुदा की मेज कौन सी हमें पता है और शयातीन की कौन सी मेज है? जैसे अभी आपने गैर जुबान का बताया, इन्होंने अपनी तरफ से गैर जुबान बना ली है, तो ये भी शयातीन का मेल होगी। तो फिजिकली बात कर रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ये खुदा का बदन है, ये खुदा की रोटी है, और अगर मैं कहूँ ये शयातीन की मेज है, तो अगर आप कहते हैं इस तालीम में एक नुक्ता बढ़ाते हैं या घटाते हैं, एक नुक्ता बढ़ाते हैं या घटाते हैं, और ऊपर से आप मेज खुदा की लेके बैठे हैं कि ये खुदा का बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया, और ये खुदा का लहू है जो मेरे लिए बहाया गया, वो शयातीन का ही मेज है भाई। किसका मेज है? वो शयातीन का मेज है। सारे काम शयातीन वाले, और इधर आके खुदा की मेज। वो के वो आयत कुर्बानी पर है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। हम अगर तालीम गलत पेश करते हैं तो वो मेज भी शैतान ही की है। आप अपने मुंह से जितना मर्जी कहे, वो यीशु की है। खुदा ऐसी मेज को कबूल नहीं करता। तालीम कुछ दो, हरकतें बीच में कुछ हो रही हो, करते कुछ है, लोगों को लाशों बनाई जा रहे, लोगों को लाश बनाए जा रहे, लोगों को कब्रों में डाले जा रहे हैं, और बोल देते हैं ये किसकी मेज है? ये शैतान की मेज है, ये खुदा की मेज हो ही नहीं सकती। इसीलिए खुदा कहता है मेरे हुक्मों पर चलो। कैसे? मेरे हुक्मों पर चलो, तब वो खुदा की मेज है। तब वो किसकी मेज है? खुदा की मेज है। दोस्तों यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब आप देखते हैं, हम जब आगे चलते हैं और ज्यादा कलामे खुदाबंदी में, तो दोस्तों और इंटरेस्टिंग चीजें नजर आती हैं जो मैं आपके सामने पेश करने को हूं। आप गौर से सुनिएगा इन बातों को। ये बातें आपके सामने से होकर गुजर जाती हैं, लेकिन शायद हम इस पर अमल नहीं करते या फिर हम इस पर गौर व खौस नहीं करते। हम ये भी देखेंगे कि और ज्यादा डिनोमिनेशंस जो हैं, जो गैर जुबान को मानती ही नहीं, वो क्या कहती हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, पहले हम शुरू करते हैं अपनी खास जो पार्ट 1 में हमने एक बात की थी, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब, जहां पर हमें लफ्ज मिला था बक बक। क्या मिला था लफ्ज? बक बक। मुझे बड़ा फोन दे दीजिएगा। अब जब बक बक पे दोस्तों आते हैं तो आप मेरे साथ वायद निकालेगा, मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत कोई भी पढ़ सकता है।
मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसका इंग्लिश वर्जन, उर्दू पढ़ सकते हैं, पढ़ें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत। दोस्तों गौर से सुनना है कि यहाँ पर क्या लिखा है। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना। बस यहाँ पर हमने क्या सुना कि दुआ करते वक्त गैर कौमों की तरह बक बक ना कर। और इंग्लिश वर्जन में लिखा है बट व्हेन वी प्रे यूज नॉट रेपिटेशंस, यूज नॉट रेपिटेशंस लाइक द पैगन्स। पैगनिज्म आप समझ गए होंगे लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक द पैगन्स। अब दोस्तों सुनिएगा गौर से, खुदावंद फरमाता क्या है कि बट ये किंग जेम्स वर्जन है, आप इंग्लिश भी पढ़ा करें, आपको बड़ी समझ में आएगी। फिर ओरिजिनल मतलब की यूनानी भी पढ़ा करें, उसमें से भी आपको बताता हूं। इस आयत में लिखा है बट व्हेन वी प्रे यूज नॉट रेपिटेशंस लाइक द पैगन्स। दोस्तों खुदावंद फरमाता है रेपिटेशन का जब आप लफ्ज का मीनिंग देखते हैं तो 2 लफ्ज के मीनिंग निकलते हैं। एक किसी चीज को रिपीट करना, बार बार दोहराना। क्या क्या सीखा था हमने बार बार दोहराने में? नंबर 1 रोजरी, नंबर 2 हिंदू बहन भाइयों का वो क्या कहते हैं माला जपना। फिर आप देखते हैं नंबर 3 काला जादू, काले जादू ब्लैक मैजिक में चीजें रिपीट की जाती है, वर्ल्ड फेमस। और नंबर 4 क्या है? मुसलमान भी करते हैं। तो सुनिएगा गौर से, खुदावंद फरमाता क्या है, कैसे मजहब को काले जादू के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आज इसीलिए आप इन काले जादू वालों को जाकर बोले ना खुदा का कलाम ये लिखा है, वो बोलेंगे इसको बंद करो, साइड में हो जा, जिसमें हम जिए हैं हम उसी में मरेंगे। और खुदावंद पहला लफ्ज फरमाता है डोंट रिपीट। ये रिपीट करते हैं बार बार, एक चीज को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। खुदा अपनी जब चीजें देता है या दुआ करते हैं खुदा से, वो रिपीट नहीं होती। खुदा हर वक्त, मैं बात कर रहा था विशाल भाई से, मैंने कहा अगर आप दुआ करके खुदावंद से खाकसार होकर कलाम मांगते हैं, मिसाल के तौर पे टॉपिक मोहब्बत है, आप 1 घंटे के बाद वही कलाम करें, आपकी चीजें रिपीट नहीं होंगी। ये खुदा की कुदरत है, वो चीजें रिपीट नहीं करवाता, आपको नया कलाम देगा। ये तो कलाम का ऐसा समंदर है, पूरी कायनात भी शुरू हो जाए, कायनात खत्म हो जाएगी, लेकिन खुदा का बेटा यीशु यानी कलाम खुदा खत्म ना होगा। तो दोस्तों दूसरा लफ्ज निकलता है रेपिटेशन का, बक बक का इंग्लिश लफ्ज है रेपिटेशन। और रेपिटेशन का आप मीनिंग देखते हैं तो एक रिपीट निकलता है और दूसरा है एम्प्टी वर्ड्स। क्या है? एम्प्टी वर्ड्स, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनका कोई मतलब ही नहीं, ऐसे अल्फाज जिनका कोई वजूद नहीं, एकदम खाली, एकदम फूके, ऐसे अल्फाज जो एम्प्टी वर्ड्स हैं। बताता हूं और क्या है आगे। जब देखते हैं लाइक द पैगन्स, पैगन्स 2 किस्म के लोगों को कहा गया है। अगर आप इसकी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को देखते हैं या डिक्शनरी में इसका मतलब देखते हैं, नंबर 1 जेंटाइल्स और नंबर 2 आइडल वर्शिपर्स। एक बुतपरस्त और एक गैर कौम। जेंटाइल्स पैगन्स किसे कहा गया है? जो बुतपरस्त है और गैर कौम है। इनसे बेहतर कौन है दोनों से? गैर कौम। वेरी गुड। और दोस्तों याद रखिएगा लफ्ज पैगन इस्तेमाल हुआ और इसका मतलब क्या है? एक जेंटाइल्स और एक आइडल वर्शिपर्स, यानी कि बुतप्रस्त और गैर कौम। खुदा की कौम कौम बनी इस्राइल है, खुदा की कौम यहूदियत है, खुदा की कौम 12 कबीले हैं, खुदा की कौम आप और मैं है जो खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए। हमसे अलावा जो भी है वो गैर कौम, वो बुतप्रस्त और गैर कौम में कोई फर्क नहीं, दोनों यीशु पर ईमान लाए तो वो खुदा की कौम होगी। हालेलुया। समझ आइए आपको? गैर कौम और जेंटाइल्स में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों ही बुतप्रस्त और दोनों ही गैर कौम, दोनों ही बुतप्रस्त और दोनों ही गैर कौम। अब आप रेपिटेशन यानी बकबक का ओरिजिनल मतन में देखते हैं ट्रांसलेशन। पहले तो हमने इंग्लिश में देखी रेपिटेशन यानी रिपीट करना और खाली अल्फाज। दूसरा आप देखते हैं
کہ اوریجنل متن میں جب آپ جاتے ہیں تو اوریجنل گریک ورڈ میں، گریک بائبل مقدس میں، یونانی بائبل میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ باٹا. باٹا استعمال ہوا ہے. آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا وہاں پر جا کر، اور باٹا لفظ کا مطلب ہے نو ورڈ. کوئی لفظ ہی نہیں ہے، کوئی لفظ ہے ہی نہیں. اپنی طرف سے بابا 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 پاپا پاپا ٹا 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 چاچا، یہ تو پھر بھی لفظ ہے. ایسی ان کی پریکٹس ہوگی کہ جو اس کائنات کا لفظ ہی نہیں وہ اسپیڈ سے بولتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ لوگ سیکھ کے آتے ہیں، ایسے کوئی بول ہی نہیں سکتا. میں آپ کو کہوں آپ اس طرح بولیں، آپ وہ بولیں گے جو میں سنتا رہتا ہوں یا جو مجھے سمجھ آتی ہے، چاہے جیسی بھی آواز نکالے. یہ خاص پریکٹس کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ پریکٹس کی جاتی ہے خدا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، خدا کے لوگوں کو آنکھ میں جھونکنے کی. دوستو یاد رکھیے گا، یہ نہایت ہی خطرناک لینگویج اور نہایت ہی خطرناک تعلیم ہے جو ہم نے اپنی آیت مقدسہ میں پڑھی. کیسی تعلیمیں جو کہ شیاطین کی تعلیمیں ہیں، آپ کو مار ڈالیں گی. اپنی تعلیم کو درست کر لیں. تو دوستو آگے لکھا ہے گریک ورڈ میں کہ اس کے کوئی لفظ ہے ہی نہیں، اور اوپر سے کنگ جیمز ورژن میں لکھا ہے ایمٹی ورڈ، یعنی یہ خالی ہے. اب بتائیے اوپر سے کیا لکھا ہے؟ ریپیٹ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا 8-10 لوگ ہوں گے نا، تو جب وہ غیر زبان بولیں گے ان میں سے 5-6 تو ایک جیسی بول رہے ہوں گے. بڑی ورڈ فیمس ہے، کون سی؟ ربا 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 ربا، یہ بڑی ورڈ فیمس ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کتنی بار سن چکے ہیں. تو وہ لکھا ہے ریپیٹ کرتے ہیں، اوپر سے زبان ایسی جس کے کوئی ورڈ ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے گنگناتے بسبساتے جا رہے ہیں. یہ سایہ نبی کے تو صحیفے میں یہ تک لکھا ہے جو نبوکدنصر کے بت پرست لوگ تھے، جب ساز بجتے تھے وہ گنگناتے اور پھسپھساتے تھے. کیا تھے؟ پھسپھساتے تھے، جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اور خدا نے منع کیا ان سے. پھر نئے اہدنامہ میں اس نے آگے منع کر دیا کہ غیر قوموں کی طرف بک بک نہ کرنا. اب یہ جو لکھی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں یہ بھی بک بک، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو بات دعا کو ریپیٹ کرتے ہیں یہ بھی بک بک. کالا جادو یہ بھی بک بک. سب کے سب جینٹائل اور پیگنزم بھرا پڑا ہے، نام مسیحیت کا لیا جاتا ہے. ان کو پتہ ہے یہ بھیڑوں نے نہ بیابان میں کبھی کلام کو سمجھا، یہ بھیڑوں نے نہ باغ عدن میں کبھی کلام کو سمجھا، ان بھیڑوں نے نہ کبھی اسرائیل کے اندر کلام کو سمجھا، ان بھیڑوں نے نہ یسوع کی زمین پر آنے پر کلام کو سمجھا. یہ بھیڑیں آج بھی کلام نہیں پڑھتی، یہ بھیڑیں آج بھی کلام کو نہیں سمجھتی. مارو ان کو. کیا کرو؟ مارو ان کو. انہوں نے کون سا پڑھنا ہے؟ ایسے ہی نہیں اس نے کہا اس کلام کو پڑھو تو تمہاری جان بچ جائے گی، اس کلام کو پڑھو تو یہ تمہیں آزاد کروائے گا، موت سے آزاد کروائے گا. لیکن جو پڑھنا ہی نہیں تیرا مطلب کہ یہاں آزاد نہیں ہونا، تھے پورا بلا خدا نو کہنا. اب یہ الفاظ دوستو ایسے ہیں کہ منہ سے تو نکل رہے ہوتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہتے کیا ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ منہ سے نکل کیا رہا ہے، لیکن بس انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم بڑے کیا ہیں، روحانی ہیں. یاد رکھیے یسایہ نبی کے صحیفے میں یہ جھنجھلاتے اور پھسپھساتے والے لوگ پہلے بھی تھے، اسی لیے خدا نے منع کیا ہے. آپ کو پتہ چلا اس آیت کے بارے میں کہ کیسے اس میں خزانے خدا کے بھرے پڑے ہیں، خدا کا کلام بھرا پڑا ہے. لیکن دوستو ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں. اوپر سے آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. یہ جو غیر زبان بولتے ہیں انسانی والی، آپ جان چکے ہیں خدا کی زبان کون سی ہے، ہم اور زیادہ اس میں دیکھیں گے. انسانی والی جو غیر زبان بولتے ہیں یہ خدا کو کہتے کیا ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں خدا؟ انہیں کو ہی پتا ہوگا، ہمیں تو عقل ان کو تو خود نہیں پتا ہوتا. عقل اور روح سے خداوند کو سوری، ان کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. ان کو اپنی سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی ان کی. آپ کو کبھی آئیے وہ خدا کو کیا سمجھ آئے گی؟ خدا کو بھی سمجھ نہیں آتی. خدا کو وہ سمجھ آتی جو اس کے بندوں کو سمجھ آتی. او بھائی تم نے خدا کا شکر ادا کرنا ہے، تم نے بندوں کو بچانا ہے. خدا کا تو گنگے رہ کے بھی شکر ادا کرنے، بندے کو گنگا رہ کے نہیں بچا سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ خدا کو آپ گنگے رہ کے بچا سکتے ہو، خدا سے شکر گزاری کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، خدا سے کروا بھی سکتے ہیں. بندے کو کیسے گنگے رہ کے کریں گے؟ یاد رکھیے گا دوستو، یہ ایک نعمت دی ہے اور اسے استعمال کرنا ہے. جیسی دوسری نعمتیں دی ہیں نا خدا نے، ان کو بسکوٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ نبوت کا بھی ہم پڑھیں گے. نبوت کی آیت کو، نبوت کی نعمت کو کیسے مسکوٹ کیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے.
उल्टे सीधे पेशेंट वही करते हैं। आप देखते हैं आज बहुत तेरे इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं और भी होंगे, लेकिन मैं उनकी बात करता हूँ, ऐसे ऐसे स्कॉलर हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि तेरे पासपोर्ट का नंबर ये होगा, तेरे बाइक का नंबर ये होगा, तेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तेरे घर में जो बुक्स पड़ी हैं उन बुक्स के अंदर एक ये वाली बुक्स भी है जो पोर्नोग्राफी है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे पर्दों के रंग बता दिए। ये क्या है? ये पता है क्या है? ये खुदा को गाली दे रहे। क्या दे रहे? खुदा को गाली दे रहे, खुदा के कलाम को तोड़ मरोड़ रहे हैं। भाई बातें दो ही है, दो ही बातें ना। या आप खुदा की कलीसिया में, या आपकी कौन सी कलीसिया में? शैतान की कलीसिया में। खुदा के कलीसिया के लोग खुदा को क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं, खुदा कहते हैं। बिल्कुल आसान, मैं आपसे सवाल पूछूं तो शैतान की कलीसिया के लोग खुदा को क्या कहते हैं? गालियां देते हैं, उल्टे सीधे बातें करते वो गाली ना भी दे, वो शैतान को अपना खुदा कहते हैं। सबसे बड़ी गाली ये, खुदा को गाली देते हैं ये लोग, खुदा को गाली देते हैं। खुदा की दी हुई नेमत का गलत इस्तेमाल करके, खुदा के दिए हुए कलाम का गलत इस्तेमाल करते, तो ये तो खुदा के दुश्मन है। मैं कह रहा हूं, ये किसने कहा? कलाम का कहां का है? कि जो हमें झूठी, मेरा नाम लेके झूठी करता है, मेरा दुश्मन है। नहीं उन्हें मार देना चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, खुदावंद ने बिल्कुल हारिस भाई सही कह रहे हैं कि जो झूठा नबी है, झूठी नबूवत करता है, उसे मार डालो। इस्तिश्ना की किताब उसके 18वें बाब में उसका गुनाह उसी पर होगा। खुदा के कलाम को बर्बाद करते, खुदा के नाम को बदनाम करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से खुदा के नाम पर क्या बका जाता है? ये गाली तो बहुत छोटा लफ्ज है भाई, गाली तो बहुत छोटा लफ्ज है, कुफर बका जाता है। तो सोचे क्या बकते होंगे लोग, किनकी वजह से? हमारी वजह से, जो हम खुदा के कलाम को, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक आयत बताता हूँ और उसको गलत इस्तेमाल करता हूँ, तो बातें तो दो ही है ना। या तो मैं खुदा को धन्यवाद कह रहा हूँ, तो या खुदा को गाली दे रहा हूँ। दूसरे अल्फाजों में आसानी तरीके से, या तो मैं खुदा की इज्जत कर रहा हूँ, तो या खुदा की बेइज्जती कर रहा हूँ। या ये सही है, ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना? तो या तो खुदा की इज्जत कर रहा हूं, तो या खुदा को बेइज्जत कर रहा हूं। खुदा को बेइज्जत करना या खुदा को गाली देना, इन बातों में कोई फर्क नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद क्या फरमाता है। अब आपने गौर से जरा सुनना है कि जब हम खुदा के कलाम में से बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो खुदा को क्या करते हैं? बेइज्जत करते हैं। इवन दूसरे लफ्जों में खुदा को गाली देते हैं हम। अब खुदा ने जो गलोसा हमें दिया, खुदा ने जो गैर जुबानों का एक हमें ऐसी नेमत दी कि सबको हम जाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो। नबूवत जब गलत करते हैं तो खुदावंद हमें मारने का हुक्म देता है। तो जब हम इसको उलट करेंगे, इस नेमत को, खुदा के कलाम को उलट करेंगे, तो तब हम खुदा को क्या कह रहे हैं? क्या तब हम खुदा की बेइज्जती नहीं कर रहे? क्या तब हम खुदा को बुरा भला नहीं कह रहे? क्या तब हम खुदा की भेड़ों को आग में नहीं झोंक रहे? क्या तब हम खुदा को गाली नहीं दे रहे? बहुत सारे कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं देते, लेकिन आपकी हरकतें बताती हैं। आप गाली नहीं देते, आप उससे भी बड़े काम करते हैं। और इसीलिए कहते हैं तौबा कीजिए, खुदावंद के कलाम को जपिए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। मैं आपके सामने आयत कोट करता हूं, पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब, सुनिएगा गौर से, खुदावंद यह फरमाता क्या है। पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत। पहला कुरिन्थियों का 12वां बाब और उसकी तीसरी आयत में कुछ यूं मत सुने, गौर से सुनिएगा इस इस्तेमाल को। बस मैं तुम्हें जताता हूं कि जो कोई खुदा के रूह की हिदायत से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु मलाउम है, और ना कोई रूह कुदूस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। अब आप सुनिएगा गौर से, खुदा क्या फरमा रहा है कि मेरी रूह के बगैर आप नहीं कह सकते कि यीशु क्या है? खुदावंद है। और जब मेरी रूह आप में होगी तो तब आप क्या कहेंगे? खुदावंद है। मेरी रूह के बगैर आप क्या नहीं कह सकते? मेरी रूह के बगैर क्या कह सकते हैं? मलाउन है। थोड़ा सा सवाल मैंने ट्विस्ट किया था। याद रखिएगा, जब खुदा का रूह आपके अंदर नहीं होगा और आप इसको पेश करेंगे, तो आप यीशु को क्या कहेंगे? पहले मलाउन। ऊपर
اوپر سے کفر پکا جاتا ہے. ہم تو پھر چھوٹا لفظ استعمال کر رہے ہیں, گالی. یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ ملعون کہو گے. جس کے اندر خدا کا روح نہیں, یعنی جو خدا کے کہے پر عمل نہیں کرتا, وہ خدا کو ملعون کہتا ہے. غیر زبان کے بارے میں آپ سیکھ رہے ہیں, کیا یہ خدا کی دی ہوئی غیر زبان ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کی زبانیں ہیں. اب آپ کو پتا چلے گا کہ کون سے فرشتوں کی زبانیں ہیں. یہ جو بولتے ہیں زمینی غیر زبان, جو ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے, ان کے اپنے فرشتوں کی ہے, جو ان کے مائی باپ ہیں, جو ان کے خدا ہیں, جو فالن اینجلز ہیں. یہ ان فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے پکڑنا ہے کہ یہ کن فرشتوں کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ سمجھیے یہ کن فرشتوں کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میری روح نے تو یہ غیر زبان دی ہی نہیں, یا دی ہے؟ دی ہے یا نہیں؟ نہیں دی ہے والی. یہ دی ہے یا نہیں؟ نہیں. تو کس نے دی؟ شیطان. یہ شیاطین نے, ان شیاطین نے جن کو یہ اپنے خدا یعنی فرشتے کہتے ہیں, انہوں نے زمینی تعلیم, زمینی غیر زبانیں نے دی. اور خدا کو کیا کہتے ہیں؟ اس آیت کے مطابق جس کے اندر خدا کا روح نہیں, وہ خدا کو کیا کہتا ہے؟ ملعون کہتا ہے. جب یہ روح کا پھل, روح کا گفٹ ہے ہی نہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا کو؟ آپ کو یہ نہیں پتا, ایمٹی ورڈز, خالی الفاظ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے, آپ کس کو کیا سنا رہے ہیں؟ آپ اس ذات کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے تو یہی نا خدا سے باتیں کر رہے ہیں, خدا کو بول کیا رہے گا؟ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آپ باربیرینز ہیں, جنگلی ہیں, پاگل ہیں. پاگل تو جنگلی تب بھی کہے گا نا جب کسی کا نقصان کرو گے, جب کسی کا نقصان کرو گے. جب خدا کی روح نے یہ تعلیم نہیں دی تو کس کی روح نے دی؟ بد روح نے دی. تو جب بد روح تعلیم دیتی ہے تو وہ خدا کے مخالف ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کلیئر ہے؟ سمجھ آ گئی؟ ویری گڈ. خدا مدد آپ کو بڑی برکت دے. آگے آپ دیکھتے ہیں, یہاں تک کلیئر ہے کہ کیسے یہ کیا کیا بولتے ہیں خدا کو. یہ کیا بول رہے ہوتے ہیں خدا کو؟ اپنی طرف سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ان کا زمین کا خدا ان سے کروا کیا رہا ہے. پھر اسی لیے یہ کھڑے ہوتے ہیں نیچے, اور خدا کہے گا بدبختوں میں تمہیں, ارے تمہیں وجہ بھی نہیں بتائے گا کہ میں تجھے کیوں آگ میں ڈال رہا ہوں, کیونکہ تو نے پوری زندگی اس کو تو پڑھا نہیں, تو میری منادی کیا کرتا تھا. ارے تو نے مردے زندہ کیے, تو نے نبوتیں کی, تو نے بڑے بڑے کام کیے, وہ تو میں اپنے نام کی غیرت رکھتا ہوں تو ہو جاتے ہیں. لیکن اب میں تجھے ایسی موت ماروں گا کہ تجھے بتاؤں گا بھی نہیں کہ کیوں مارا. تو دوستو دوسری آیت آپ پڑھتے ہیں, پہلی بلکہ آیت پہ رہیے گا. یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ کیسے ہم خدا کے لوگوں کو کیا کہیں گے. جب خدا کی روح ہمارے اندر نہیں ہوگی تو ہم خدا کو صرف خداوند یسوع مسیح کو کیا کہیں گے؟ ملعون کہیں گے. اب آپ ایک آیت کو اور غور سے سمجھیے گا, اس کو سننے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے بڑے غور سے کہ آیت بول کیا رہی ہے. پہلا کرنتھیوس کے 14واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, ایسے بھی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھا پاؤ گے. ایسے ہی سنیے گا غور سے اس آیت کو دوبارہ. یہ آیت آپ کے اس پوائنٹ کو جو خدا کو گالی دیتے ان کو یہ ڈیفینڈ کرے گی, ان کو یہ ایکسپوز کرے گی. ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر سمجھایا جائے گا, تم ہوا سے باتیں کرنے والے ٹھہرو گے. سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ آپ مجھے تو یہ سمجھ آیا, ہوا کا حاکم شیطان ہے, یہ شیطان سے باتیں کرنے والے ٹھہرے. آپ کو کہاں سے سمجھ آیا؟ یہ تو میں نے لکھا بھی, ٹپسی 2 بار اس کی پہلی سے دوسری ہے. ویری گڈ. وشال بھائی کے لیے زوردار تعلیم. وشال بھائی کو تعلیم بچی. چلے خیر سنیے گا غور سے, مجھ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا. میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں اس بات کو. پہلا کرنتھیوس کا 14 باب اس کی 9ویں آیت, ایسے ہی تم بھی اگر زبان سے واضح بات نہ کہو تو جو کہا جاتا ہے کیوں کر
क्यों कर समझा जाएगा तो तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। दोस्तों समझिएगा बात को, मैं क्यों फरिश्तगान पे आपको लेके गया, क्यों खुदा पर लेके गया, समझिएगा इस बात को, क्यों एम्प्टी वर्ड्स यानी खाली जुमले, खाली अल्फाज हम बोले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाली जुमले बोले जा रहे हैं। बंदों को समझ में नहीं आ रहा, जानवरों को समझ में नहीं आ रहा, परिंदों को समझ में नहीं आ रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, खुदा को कैसे समझ आएगा? अब वो आगे क्या कह रहे हैं ऐसी, क्या लिखा है 9वीं आयत दोबारा पढ़ूंगा, ऐसे ही तुम भी अगर जुबान से वाज़ेह बात ना कहो। अब आप तो कोई बात वाज़ेह कर ही नहीं रहे भाई, ना आप इंग्लिश बोल रहे हो, ना उर्दू बोल रहे हो, ना पश्तो, ना सिंधी, ना पंजाबी, ना उर्दू, कोई सी जुबान नहीं बोल रहे। आप वाज़ेह बात कर ही नहीं रहे। आप कौन सी बातें कर रहे हो? 6200 जुबानें दी है खुदा ने, आप तो उनमें बात ही नहीं कर रहे, आप तो अपनी बात किए जा रहे हो। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती आगे, सुनिएगा गौर से, तो जो कहा जाता है क्यों कर समझाया जाएगा। ओ भाई जो तू कह रहा है कौन समझाएगा इसे? कैसे समझाएगा? कौन समझाएगा? कैसे समझाएगा? वो इसीलिए सूरमा कह रहा है कि साथ में तर्जुमे वाला भी लेकर आ। क्या लेकर आ? तर्जुमे वाला लाया गया जो सानू मावा पहन दिया गाला तो नहीं कटी जाता। समझ रहे हैं? तो भाई मैं आपसे आकर बातें करना शुरू हो जाऊं, जो भी बातें, आप क्या कहोगे? बोलोगे भाई ये पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है। क्या कहे जा रहा है? बकवास किए जा रहा है। और जब बंदा कह रहा है बकवास किए जा रहा है तो खुदा को कहां से समझ आएगी? फिर दूसरे खुदा को जरूर समझ में आएगी। आगे लिखा है दूसरा खुदा कौन सा है? तुम हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। लो हवा से बातें कर रहे हैं। इसका सुनैरियो ये नहीं है जो विशाल भाई ने बताया, लेकिन हम इसको सुनैरियो को डालेंगे। ये शैतान इब्लीस के फरजान, मलाउन लोग, शैतानी लोग, जाहिल लोग, जंगली लोग खुदा के कलाम को बर्बाद करने के लिए अपनी मनपसंद आयतें लेते हैं। अब हम भी अपनी मनपसंद आयतें लेंगे इनको एक्सपोज करने के लिए। ये किससे बातें करते हैं? हवा से बातें करते हैं। हवा कौन है? एक जाहिल इंसान था, उसने कह दिया हवा वो है अम्मा हवा। पढ़े लिखे बीकॉम किया हुआ है, अबे तुझे अल्फाजों में समझ नहीं है ये हवा क्या लिखी है, वो हवा कैसे लिखते हैं? जाहिल। ये हवा है जो यीशु की किताब में लिखा है, उसके दूसरे बाब उसकी पहली से दूसरी आयत में, कि तुम हवा के हाकिम के फरजंद यानी शैतान इब्लीस के फरजंद हो। ये उस हवा के बारे में बात हो रही है कि आप फिर अपने बाप से बातें कर रहे हैं। किससे बातें कर रहे हैं? हवा के हाकिम से बातें कर रहे हैं आप। हवा जिसके कंट्रोल में है। समझ आ रही है आपको? क्योंकि ये बातें किसी की समझ में तो आ नहीं, तो फिर एक की जरूर समझ में आ रही। किसी भी चीज का बाइबल मुकद्दस के अंदर ये मत समझिएगा इसका रिएक्शन कुछ नहीं होगा। आप दो काम है बाइबल में, इसको ऐसे ही पेश करो उसका भी रिएक्शन होगा, इसको ऐसे ना पेश करो उसका भी रिएक्शन होगा। अब आप समझे, आपने जैसा लिखा है वैसा पेश कर दिया तो रिएक्शन अच्छा होगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करते हैं तो फिर तो रिएक्शन खराब ही होगा ना। तो जब आप कहते हैं कि ये गैर जुबान इस जमीन की है, खुदा की नहीं, और बोलने वाले जो है वो अपने तरीके से बोल रहे हैं, तो फिर उसका रिएक्शन भी तो कुछ होगा ना भाई। जब खुदा ने नहीं दी तो किसने दी है? शैतान ने। जो खुदा ने दी है वो तो खुदा से बातें करता है, तो जो शैतान हवा के हाकिम ने दी है वो हवा के हाकिम शैतान ही से बातें करता है। तो जो शैतान से बातें इतने गूढ़े तरीके से करता है तो खुदा को तो देता है ना गाली। खुदा का तो रूस में नहीं है तो वो खुदा को मलाऊ नहीं तो कहेगा, खुदा के नाम पर कुफर ही तो बका जाता है। बकते हैं गैर कौन के नहीं भाई बकते हैं। आप इसी इस्तेमाल पे पढ़िए कि अगर बेईमान कमजोर ईमान वाला आ जाए, तुम सबको गैर जुबान बोलता हुआ देखे तो वो तुम्हें पागल ना कहेगा। इस आयत को पढ़ते हैं गौर से कि कैसे खुदा के नाम को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और हमारे लोग मुंह में दही जमा के और दिमागों को इस काम के लिए सुला कर बैठे हुए हैं। बाकी दुनिया के उन्होंने सारे काम मानते हैं। पैड़े तो पैड़ा काम करा लो, इंज करेंगे आ काम ली उन्होंने बुद्धि जड़ी है ना सो जाती है, उनको कुछ पता ही कुछ नहीं होता, वो बोले बन जाते हैं। हाँ मुझे पता ही कुछ नहीं, खाने का पता है, पीने का पता है, सारे कामों का पता है, इस काम का नहीं पता होता। जाहिल
سنیے گا غور سے آگے جو نہیں پڑھتا سب سے بڑا جاہل ہے. پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 11ویں آیت. جاہل اس لیے کہا, میری کل فیس بک پہ ایک بندے سے چیٹنگ ہو رہی تھی, میں آپ کو بات بتاؤں. ایک تو ہے پاسٹر, دوسرے اپنے آپ کو ظاہر کرتے میں ہوں پادری, لیکن ہے نہیں. بزدل بھی خدا کا خادم ہوتا ہے کوئی, اپنی من پسند کا لفظ چن لیا. تو جب میں نے بولا بھائی نیچے ایک اور لفظ ڈیبیٹ کا بھی لکھا ہوا ہے, آپ آ جائیں, آپ کے میرے وسیلے سے اور روحیں بچ جائیں گی. نہیں, یہ کام نہیں ہم کر سکتے. کیوں؟ میسج پہ پڑھ کرنی آتی ہے تو آؤ نا سامنے. او بھائی یہ تیرا گھر ہے پیچھے, مجھے بلا, میں آ جاتا ہوں. ان باکس میں الٹی کرنا چھوڑ دیجئے, فیس ٹو فیس بات کیجئے مردوں کی طرح. خیر آگے آپ سنتے ہیں پہلا کرنتھیوں کا 14واں باب اس کی 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے, غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا لکھا ہے. پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں, سنیے گا, بس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے کے نزدیک اجنبی, کیا اجنبی ٹھہروں گا, اور بولنے والا میرے نزدیک کیا ٹھہرے گا, اجنبی ٹھہرے گا. اب یہ اجنبی ہے کیا, اجنبی ہے کیا؟ میں آپ کے سامنے انگلش بائبل میں سے اس استباق کو پڑھ لیتا ہوں. کنگ جیمز ورژن میں آپ چلے جائیے گا, سبھی کے پاس بائبل ہے, نہیں تو تھوڑے پیسے خرچ کر لیں اچھے کام کے لیے, آپ کو خدا برکت دے گا, اس میں ہمارا کچھ نہیں جائے گا, آپ کی زندگی بچے گی, آپ بھی اچھے راستے پر چلے جائیں گے. اور میرے ساتھ اب سنیے گا پہلا کرنتھیوں اس کا 11ویں باب کی انگلش کنگ جیمز ورژن کے اندر کیا لکھا ہے. Therefore I know not the meaning of the voice, I shall be unto him that speak a barbarian. لفظ کیا ہے, a barbarian, and he that speak shall be a barbarian unto me. خداوند یہاں پر فرماتا ہے کہ بھائی جو تو بول رہا ہے, کیا ہے جو تو بول رہا ہے 11ویں آیت میں, پس تم جانتے, سوری سنیے گا غور سے, پس اگر میں کسی زبان کے معنی نہ سمجھوں تو بولنے والے میرے نزدیک کیا ٹھہریں گے. یہاں پر لکھا ہے لفظ باربیرین, کیا لکھا ہے لفظ باربیرین, اور آگے لکھا ہے اور بولنے والا میرے نزدیک. میں آپ کے سامنے انسانی غیر زبان بولوں یا آپ میرے سامنے انسانی غیر زبان بولیں. جب میں نے آپ کے سامنے انسانی غیر زبان بولی تو آپ کو تو سمجھ نہیں آئی. آپ کے سامنے میں کیا ٹھہرا, اجنبی, باربیرین. آپ نے میرے ساتھ انسانی غیر زبان بولی, ربا 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 جو بھی بولتے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آئی, آپ میرے نزدیک کیا ٹھہرے. تو یہ تو دونوں پارٹیوں کے سامنے آپ نے کیا ہو گیا, اجنبی. اجنبی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے باربیرین. اب باربیرین کا آپ اسٹرانگ ورڈز دیکھیں یا پھر ڈکشنری میں باربیرین لفظ کا مطلب آپ دیکھیے گا. باربیرین لفظ کا مطلب ہے جنگلی. کیا مطلب ہے, جنگلی. ہم نے تو پھر بھی جاہل کہا تھا جنگلی ہیں بھائی. آپ فیس بک پہ بات ہوئی تھی نا, سن لیجیے, آپ جنگلی ہیں. خدا آپ کو جنگلی کہتا ہے. کیا ہے, جنگلی کہتا ہے. مجھے پتا ہے آپ کی اماں بولتی ہیں, تو آپ اماں کو سمجھائیے, یہ کلام سنائیے, میرے ساتھ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تو میرے گھر پر آ جائیے یا میں آپ کے گھر پر آ جاتا ہوں, میں خود آ کر سمجھا دوں گا. جنگلی ہیں آپ خدا کے کلام کے مطابق. خدا کہتے ہیں آپ جنگلی ہیں. سمجھ میں آیا آپ کون کہتا ہے. ہمیں کہنا بند کیجئے, جو کہتا ہے جا کے اس کا منہ بند کیجئے, پھر آپ کی نسلوں کو وہ بتائے گا. کیا ہے, جنگلی ہیں. کیا ہے, جنگلی ہیں. جاہل تو بہت چھوٹا لفظ رہ گیا. اور بھائی اگر آپ غیر زبان بولتے ہیں اور کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ جنگلی ہیں. آپ کیا ہیں, جنگلی. تو میں اتنا جانتا ہوں جنگلی انسان خدا کو گالی آرام سے دے سکتا ہے. دے سکتا ہے کہ نہیں. جو ہے ہی جاہل, جو ہے ہی جنگلی, وہ تو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرے. بہنوں کو گالی, ماں کو گالی دیتے تو کیا بولتا ہے, جنگلی کیا کرتا ہے. بچوں کو مارو, بیٹیوں کو مارو, بہنوں کو مارو, بولتے نہیں ہے جنگلی کیسا آدمی ہے, جنگلی تو نہیں ہے. ہاں جنگلی تو نہیں ہے. تو یاد رکھے گا دوستو, جنگلی خدا کو ایسے گالی دے گا کیونکہ وہ ہے ہی جنگلی. اس کی خصلت ہی جنگل والی ہے, اس کی خصلت ہی جانوروں والی ہے. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں. جس نے پیدا کیا وہ اس کو ایسے گالی دے گا. اس لیے خدا کہتا ہے یہ جنگلی پن کرنا چھوڑو, مجھے گالی دینا چھوڑو, میری بے حرمتی کرنا چھوڑو, میری بے عزتی کرنا چھوڑو, مجھے ملعون کہنا چھوڑو, مجھے بے عزت کرنا بند کرو. گمراہ ہو تو توبہ کرو,
اور اگر گمراہ نہیں تو لکھے ہوئے پہ اسٹیٹس کی بات نہیں کر رہا، آن لائن بات کر رہا ہوں، آ کر ڈیبیٹ کر لو، زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. تو سنیے گا غور سے، خداوند آپ کو کیا کہتا ہے؟ جنگلی. کیا کہتا ہے؟ جنگلی. ویری گڈ. آگے آپ دیکھتے ہیں پہلا کرنتھیوس کا 14واں باب اس کی 23ویں آیت. پہلا کرنتھیوس 14واں باب اس کی 23ویں آیت میں ایک اور آیت میں غور سے سنیے گا. بس اگر ساری کلیسیا ایک جمع ہو اور سب کے سب بیگانہ زبانیں بولے اور نہ واقف یا بے ایمان لوگ اندر آ جائیں تو کیا وہ تم کو دیوانہ نہ کہیں گے؟ یہ خدا کی غیر زبان کی بات نہیں ہو رہی. اس کو پتا تھا یہ ایسی زبان بولیں گے. خدا تو سب جانتا ہے نا، جانتا ہے کہ نہیں؟ اس کو پتا تھا یہ ایسی زبان بولیں گے، یہ ایسی زبان بولیں گے کہ ربا ربا ربا. اب جب سارے لگے ہوئے ہو، جب سارے شروع ہو گئے ہو، ہم ایک منسٹری کا حصہ بھی تھے، وہاں سے اسی لیے نکلے. حصہ نہیں تھے، بس عبادت اٹینڈ کرنے جاتے تھے. عبادت ہم کہیں پہ بھی اٹینڈ کرنے چلے جاتے ہیں، یہ ہماری مرضی ہے. جو اچھی چیز ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں، جو بری چیز ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب سارے ربا 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 شروع ہو گئے ہو. اب بے ایمان کمزور ایمان والا بندہ آئے گا تو وہ تم کو دیکھ کے کیا نہ کہے گا؟ دیوانہ. اچھا، یہ میں نے ایک بندے سے بات کی، دیوانہ کہے گا، تو وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہے، دیوانہ نقادی پروا. مطلب یہ دیوانہ فلمیں دیکھ دیکھ کے، انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے ان کو لگتا ہے دیوانہ لفظ بہت پیارا ہے. کیا ہے لفظ؟ بہت پیارا، بہت اچھا ہے. لیکن اس کے کنگ جیمز ورژن میں آپ دیکھیے گا کہ ان کو اردو لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا لفظ کا مطلب کیا بنتا ہے. میرے ساتھ آپ دیکھ لیجیے گا کنگ جیمز ورژن. جن کے پاس نہیں وہ تھوڑی شرم کھائیں، اتنے ماوے گٹکے کھا لیتے، جا کے خدا کے کلام بھی سیکھ لے، پڑھ لے، جا کے خرید لے. سنیے گا غور سے، 23ویں آیت میں لکھا ہے if therefore the whole church become together into one place and all speak with tongues and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that یہ are you mad؟ اب سنیے گا، خدا کا کلام تو کہتا ہے میڈ. اب میڈ کسے کہتے ہیں؟ پاگل کو کہتے ہیں، جاہل کو کہتے ہیں. پاگل کا کام پاگل کھانے کے اندر ہے. پاگل کا کام پاگل کھانے کے اندر ہے. ہم نے چرچوں میں چھوڑے ہوئے ہیں. پاگل کھانے میں پاگل ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہاں چھوڑے ہوئے ہیں؟ ارے ہم نے اسے استاد بنا دیا، ہم نے اسے اپنا روحانی باپ بنا دیا، ہم نے اسے ابا کہنا شروع کر دیا، ہم نے اس کے تلوے چاٹنا شروع کر دے. ہم اس کے ہاتھ چوم رہے، اس کے پاؤں چوم رہے، اس کا بیگ پکڑ رہے، اس کے ساتھ چل رہے. ہم نے اسے اپنا باپ بنا لیا. پاگل تو پاگل کھانے میں ہوتا ہے بھائی. خدا آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ کیا ہو؟ ارے آپ پاگل ہو. آپ کیا ہو؟ پاگل. خدا کو گالی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں. اس کو وہ دے دے گا آرام سے. جنگلی دے گا کہ نہیں؟ وہ جنگلی بھی دے گا، پاگل بھی دے گا. تو خدا جن کو پاگل کہتا ہے، جن کو جنگلی کہتا ہے، تو کیوں کہتا ہے؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کو یہی تکلیف ہے، او بھائی تو مجھے گالی دے رہا ہے. کیا ہے؟ او تو مجھے گالی دے رہا ہے، بندے کا پتر بن جا. کیا بن جا؟ انسان بن جا. تو مجھے گالی دے رہا ہے، میں نے تجھے انسان بنایا، تو جنگلی بن رہا ہے. میں نے تجھے ایک اچھا عقل مند بندہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. تو پاگل بنا ہوا ہے، اور باپ بھی اپنے پاگل چن لیے تو نے. پاگل خدا کو بہت ہی بڑا برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بہت ہی برا بھلا کہتے ہیں. یہ تو پھر میں نے بہت چھوٹا لفظ لے لیا گالی. تو اس پاگل پندی سے باہر آ جائیے، خداوند کے کلام کو سمجھیے، خداوند کے کلام کو سمجھیے. اب دوستو آپ اور دیکھتے ہیں کچھ ایسی ڈینومینیشنز ہیں، ان کا تو ایک سسٹم ہی بالکل الگ ہے. 5 ایسے پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا. یہ غیر زبان کے بارے میں جو کچھ کہتی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. ایک پوائنٹ اس میں ایسا لکھا ہے جو پاکستان سے باہر کا بندہ، میں اس کا نام نہیں لوں گا، پہلے ہی وہ بہت خفا ہوا مجھ سے. تو سنیے گا غور سے. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ رومن کیتھولکس ہے. رومن کیتھولکس کہتے ہیں کہ بھائی یہ بس پارٹسنگ جو ہوا تھا یہ ادھر پینتیکوسٹ پہ ہوا تھا، اب اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے. غیر زبان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ 2000 سال پہلے ایک سین ہوا تھا، ایک کریٹ ہوا تھا، ایک ایسا وہاں پر سنیریو بنا تھا، ایک ایسا خدا نے ماحول دیا تھا، لیکن اس کے بعد اب یہ کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوگا. اس لیے وہ آپ دیکھتے ہیں غیر زبانی بولتے.
दूसरा आप देखते हैं बैप्टिस्ट चर्च के कुछ ब्रांचेस हैं, वो भी ये कहते हैं कि अब ये गैर जुबान नहीं है, अब ये गैर जुबान नहीं है, ये बस अपनी तरफ से बोलते हैं। ये भी एक बुरी तालीम लेकर बैठे हुए हैं, ये भी मौत का ही बायस है। अब ये आयत कौन सी कोट करते हैं, मैं आपके सामने आयत पढ़ देता हूँ। वही आयत है मोहब्बत पे, पहला ग्रंथियों का 12वां बाब। गौर से सुनिएगा, ये आयत कौन सी कोट करते हैं, पहला ग्रंथियों का 12वां बाब और उसकी 8वीं से 9वीं आयत, मोहब्बत पे ही है 13वां बाब। पहला ग्रंथियों का 13वां बाब उसकी 8वीं से 9वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत तो ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मौकूफ हो जाएंगी, जुबानें हो तो जाती रहेंगी, जुबानें हो तो जाती। अब बंदा उनसे पूछे यहाँ का लिखा है गैर जुबान, आप जो कह रहे हैं गैर जुबान वो एक ही हुआ था सीन, यहाँ तो जुबानें लिखा हुआ। खैर यहाँ लिखा है जुबानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि इंसानी इल्मियत की बात हो रही है, इंसानी नबूवत की बात हो रही है, इंसानी हिकमत की बात हो रही है। खुदा का दिया हुआ इल्म कभी खत्म नहीं होता, खुदा की दी हुई नेमत कभी खत्म नहीं होती। इंसानी जो होगी वो बंदा भी खत्म हो जाएगा और वो नेमत भी खत्म हो जाएगी। आखिरत में आप देखते हैं लोग यही कहते हैं, हमने तेरे नाम से नबूवतों को तकमील दिया, पूरी नबूवतें की। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस आयत को कोट किया जाता है कि देखें यहाँ पर लिखा है, मैं अगर टू दी पॉइंट बात करूं तो टू दी पॉइंट वर्स जो निकल कर आती है सामने वो ये है कि जुबानें हो तो जाती रहेंगी। वो कह रहे थे उस वक्त दी थी, अब वो क्या है, जाती नहीं, तो अब उनका काम नहीं है। इस आयत को मिसकोट किया जाता है, जो कि गलत आयत को इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। तीसरा पॉइंट आप देखते हैं लिखा है जो गैर जुबान के बारे में बोलते हैं, वो कहते हैं जब तक आप गैर जुबान नहीं बोलते आपके अंदर रूह कुदुस नहीं, और कुछ रूह कुदुस का, कुछ तो ये भी कहते हैं आपको रूह कुदुस का बपतिस्मा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये दोनों ही हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि कैसी ऐसी शयातीन की तालीम है ये, जो तमोथियस के खत में कहता है कि गुमराह करने वाली तालीम, किसकी तालीम, शयातीन की तालीम होगी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये ऐसी बात है जो कि नागवार है, जो कि नागवार है, जिसकी बर्दाश्त खुदा करता ही नहीं। क्या ये खुदा को गाली नहीं? कैसे आप कह रहे हैं कि जिसके पास ये नेमत नहीं है, उसके अंदर खुदा का रूह नहीं है, उसको रूह कुदुस का बपतिस्मा नहीं हुआ, तो जो गूंगा है या जो दूसरे मुकद्दसीन थे जिनको गैर जुबान की नेमत नहीं थी मिली, क्या आप समझते हैं इस आयत को हम कैसे पकड़ सकते हैं? आप समझते हैं इस आयत को कैसे पकड़ सकते हैं? ये जो कहते हैं कि आपको रूह कुदुस का बपतिस्मा नहीं हुआ और आपके अंदर खुदा का रूह नहीं, क्योंकि आप क्या नहीं बोलते, आप क्या नहीं बोलते, आप क्या नहीं बोलते। अब सुनिएगा उनके लिए जवाब क्या है। पहला ग्रंथियों का 12वां बाब और उसकी 27 आयत पढ़ूंगा। इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो। और 28 आयत में लिखा है, और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़म, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। अब 29 आयत में खुद इसका रिजल्ट बता रहा है, क्या सब रसूल हैं? आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछ रहे हैं आपसे, क्या सब रसूल हैं? आप बताइए हैं या नहीं? नहीं है। आगे सुनिएगा, क्या सब नबी हैं? नहीं है। क्या सब उस्ताद हैं? नहीं है। क्या सब मौजज़ा दिखाने वाले हैं? नहीं है। क्या सब शिफा देने वाले हैं? नहीं। दोस्तों आगे लिखा है, क्या सब शिफा देने की कुव्वत, सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की जुबानें बोलते हैं? क्या सब बोलते हैं? क्या सारे मुकद्दसीन बोलते थे? ये तरह तरह की नेमतें हैं भाई, ये नेमतें हैं। ये क्या है? ये नेमतें हैं, ये रूह कुदुस नहीं है। ये रूह कुदुस की बदौलत दी गई नेमत है। जो कहते हैं आपको रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ और जो कहते हैं आप गैर जुबान नहीं बोलते, आपके अंदर खुदा का रूह नहीं, उनको मैं जाहिल ना कहूं तो क्या कहूं? कैसे खुदा के लोगों को पकड़ के आग में डाले जा रहे? क्या उनके अंदर खुदा का रूह नहीं? ये क्या बातें किए जा रहे हैं? यहां पर तो लिखा है हर कोई तरह तरह की जुबानें नहीं बोल सकता, तो इसका मतलब है फिर उसके अंदर खुदा का रूह भी नहीं, ये नेमत नहीं है उसके अंदर। किसी को इल्मियत की नेमत, किसी को शिफा देने की नेमत, किसी को मौजज़े दिखाने की नेमत, किसी को नबूवत, किसी को ईमान, किसी को रूहों के इम्तियाज, किसी को हिकमत, किसी को तरह तरह की जुबानें और किसी को तरह तरह की जुबानों का तर्जुमा, किसी को सारों को नहीं,
किसको? किसी को, सारों को नहीं। समझ रहे हैं आप बात को? वेरी गुड। आगे आप देखते हैं चौथा पॉइंट, जब हम गैर जुबान बोलते हैं तो शैतान इब्लीस हमारी बातें समझ नहीं पाता। ये आउट ऑफ पाकिस्तान वालों की बात है, वो हमारी बातें नहीं समझ पाता। कहते हैं कि जब वही गैर जुबान दुआ कर रहे हैं ना, तो शैतान इब्लीस साडिया गल्ला नहीं समझ पाता। कि ये जहाँ साडिया गल्ला समझ पाता तो समझ नहीं आती की कह रहे हैं, गल्ला नहीं समझ पाता, फिर अभी डायरेक्ट खुदा ना भेज दिया गल्ला करने। ये देखें, ये बात ही हंसने वाली है कि मैं जब गैर जुबान बोल रहा हूँ तो शैतान को समझ आ रही, और मैं किससे बातें कर रहा हूँ डायरेक्ट। खैर ये बात मैं करके उन्हें समझा चुका हूँ और उन्हें काफी बुरा भी लगा है। ये आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही इस बात का फैसला कीजिएगा कि जब मैं गैर जुबान बोलता हूँ तो शैतान को समझ नहीं आती मेरा प्लान क्या है, शैतान को समझ नहीं आती मैंने करना क्या है, शैतान मेरे रास्ते को नहीं रोक सकता, शैतान मेरी रुकावट नहीं बन सकता। मैं किससे डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ? हाँ, खुद ही इसका जवाब देखिएगा। मगर इनको समझ नहीं आती कि क्या करें। आप देख लीजिए पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि गैर जुबान बोलने से शैतान इब्लीस भाग जाता है। ये हमारे पास्टर साहब हैं, तो उन्होंने ये बात की कि भाई गैर जुबान इसलिए बोली जाती है कि शैतान इब्लीस क्या हो जाता है? बिल्कुल भाग जाता है। लेकिन कौन सी गैर जुबान? भाई जो खुदा की तरफ से दी गई है, ये गैर जुबान से नहीं कि रब्बा रब्बा रब्बा, या फिर आप जो बोलते हैं चर्चिस के अंदर, इबादत के अंदर, घरों के अंदर, प्रेयर मीटिंग्स के अंदर, इससे शैतान नहीं भागता। इससे तो शैतान को आप इनवाइट कर रहे होते हैं, दावतनामा दे रहे होते हैं, क्योंकि आप खुदा के मुखालिफ जो काम करेंगे शैतान उसे खुशी खुशी क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये कैसी बातें हैं? अजीब अजीब बातें करते हैं लोग। ये क्या है? शैतान इससे भाग जाएगा। एक इंसान को बेवकूफ बनाने का बड़ा अच्छा फॉर्मूला है कि भाई ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं शैतान के मुखालिफ हूं, लेकिन वो बंदे को यही नहीं पता कि ये ऊपर से क्या और नीचे से क्या है। बहुतेरे मसीह आएंगे, झूठे मसीह आएंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे। बहुतेरे ऐसे उठ खड़े होंगे जो अपने आप को मसीह कहेंगे, लेकिन वो मसीह होंगे नहीं। भेड़ की शक्ल में क्या होंगे? भेड़िए। भेड़ की शक्ल में क्या होंगे? भेड़िए। भेड़ की शक्ल में क्या होंगे? भेड़िए। दोस्तों, भेड़ की शक्ल में भेड़िए होंगे। कैसे भेड़िए होंगे? कैसे भेड़िए होंगे? मैं आपके सामने एक इस्तेबाक पढ़ता हूँ। खुदावंद खुदा का मुकद्दस मुकाशिफा, खुदावंद खुदा का मुकद्दस मुकाशिफा। तो आप मेरे साथ देखिएगा कि खुदावंद क्या फरमाता है मुकद्दस मुकाशिफा के अंदर। आप देख सकते हैं खुदा के कलाम में, जो बर्रे जैसे दो सींग और जुबान उसकी अजदहा जैसी। आप देखते हैं मुकाशिफा की किताब में ये दर्ज है कि कैसे 3 शयातीन आएंगे, जिनमें से एक 13वां बाब, जिनमें से एक जो है वो बर्रे जैसे 2 सींग लेकर बैठा होगा, और उसकी जुबान कैसे होगी? अजदहे जैसी, यानी कि दिखने में वो खुदावंद खुदा होगा, दिखने में वो मसीह होगा, दिखने में वो मसीह का बंदा होगा, दिखने में वो मसीह जैसा दिखता होगा, लेकिन जब बोलेगा तो वो कुफर की बातें बोलेगा। खुदा की शरीयत में से बढ़ाएगा और घटाएगा, खुदा के कलाम में से बढ़ाएगा और घटाएगा, खुदा के मुकर्रर वक्तों को बदलेगा। खुदा के मुकर्रर वक्तों को क्या करेगा दोस्तों? बदलेगा। आप देख सकते हैं मुकाशिफा की किताब उसका 13वें बाब के अंदर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कुछ कि खुदावंद क्या फरमाना चाहता है, खुदावंद कहना क्या चाहता है। अपने लोगों को वो सतर्क करता है कि बचो ऐसी तालीम से। क्या करो? बचो ऐसी तालीम से। हमारे सवाल फिर वहीं के वहीं है 3 कि क्या यीशु मसीह ने कभी गैर जुबान बोली? क्या मुकद्दस पतरस रसूल ने कभी गैर जुबान बोली? क्या मुकद्दस पौलुस रसूल ने कभी गैर जुबान बोली? इन तीनों सवालात को हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, चौथे एपिसोड में। तो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, और खुदावंद आपको अपने जोर बाजू से इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया, आमीन।